ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா. உம்மை ஆராதிக்க வந்திருக்கிற பிள்ளைங்களே ஆண்டவரே, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ கைவிடாமல் உயர்த்துங்கப்பா. ಕೈಬಿಡದೆ ಉನ್ನತಿಗೆ ಸದಾಸ உம்மை நம்பி இருக்கிற பிள்ளைகள், ನಂಬಿರೋ ಮಕ್ಕಳು உயர்வு அர்ஹತೆ உள்ளவரப்பா, ಉನ್ನತವನ್ನು ಅರ್ಹತೆ ಉಳ್ಳವರಪ್ಪ. ஆவியானவரே ಆತ್ಮನೇ ಇವರೇ ಉಯರ್த்துங்க ಇವರನ್ನು ಉನ್ನತ ತರಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. அப்படி எல்லாரும் உட்காருவோம், ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்தும் போது ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೆ ತರುವಾಗ ಜನங்களுக்கு பார்த்து ಜನರಿಗೆ ನೋಡಿ அவருக்கு என்ன ஆகும், ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, என்ன ஆகும், எப்பவுமே என்ன சொல்லுறது, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, என்ன ஆகுது, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ஹalleluya. ஆண்டவர் உன்னை உயர்த்தும் போது ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತ ತರುವಾಗ ಜನங்களை பார்த்து ನೋಡಿ அவங்களுக்கு என்ன ஆகும், ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, என்ன ஆகும், ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ஹalleluya ஹalleluya. இது உண்மை, நான் சொல்றது கிடையாது, இது வேதமே சொல்லுது. ஜனங்கள் பார்த்து ನೋಡಿ அவருக்கு வயிற்று ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. எப்படி இவன் ಹೇಗೆ எப்படி இவன் மேலே வந்தாரு, ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು, எப்படி தேவன் ஆசீர்வதிச்சாரு, ದೇವರ எப்படி ஆசீர்வாதத்தை ಹೇಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ್ರು, ஹalleluya. எப்படி வந்தது, இந்த மாதிரி பல கேள்விகள் ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ஏனா ஆண்டவர் ஒரு மனுஷனை உயர்த்தும் ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಉನ್ನತ ತರುವಾಗ 100% ಅದಾಗ್ತದೆ. பல கேள்விகள் வரும், ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. எப்படி உயர்ந்தது, எப்படி எங்கேந்து வந்தது, பல பிரச்சனைகள் ஜனங்கள் கேட்பாரு. ஹalleluya. இது தாவீது ஒரு மேய்ப்பனாய் இருந்தாரு, ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದನು, மேய்ப்பனாய் இருந்தாரு. ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்தவன், ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ, அந்த குடும்பமே அவனை தள்ளி வைத்தாரு, ಅವನನ್ನು ತಳ್ಳಿಟ್ಟರು. ஒரு நாள் தேவன் அவனை உயர்த்தும் ಒಂದು போது ದಿನ ದೇವರವನನ್ನು ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನೇ ನೆನೆಸಿದರು. அவனுடைய சொந்த குடும்பமும் என்ன சொன்னா தெரியுமா, ಕುಟುಂಬದವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, அவன் இல்ல, ಅವನಲ್ಲ. ஹalleluya. எப்படி தேவன் ஒரு மனுஷனை உயர்த்தும், ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಉನ್ನತಿಗೆ ತರುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ. ஹalleluya ஹalleluya. சொந்த பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களே அவருக்கு தாங்க முடியாது, ತಾಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ஹalleluya. அவரே கேட்பாரு, எப்படி எப்படி எனக்கு சொல்லித்தா, ನನಗೆ ಇದು ಹೇಳಿಕೊಡು. ஹalleluya. ஒரே விஷயம் சொல்லுவேன், முழங்கால் போடு, உண்மையாய் வாழு, வாயிந்து பொய் எடுத்துடு, ಸುಳ್ಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಕು, தேவனை ஆராதிக்கு, தேவன் ತರುತ್ತಾನೆ. அதல்லದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಚುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ஒண்ணுமே நடக்க போகிறது. ஹalleluya ஹalleluya. இப்ப தாவீது எப்படி ராஜாவாகி மாறினா, ಹೇಗೆ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅವನಿடத்து ಕೇಳಿದರು. தாவீது இதே சொல்லுவாரு, நான் மேய்ப்பராಗಿ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದೆ, தேவனை ராஜனாಗಿ ಮಾರ್ಪಡು. யோசேப் எடுத்து கேட்டா, அப்பா நீ குழியில் விழுந்தவன், ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುಚ್ಚಿ, நீ ದಾಸನಾಗಿದ್ದವನು, நீ ಅಡಿಮೆಯಾಗಿ வேலை செய்தவன், ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದವನು, எப்படி நீ ராஜாவான, ನೀನು ರಾಜನಾದೆ. பல ವರ್ಷಗಳು சிறைச்சாலையில் ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ರಾಜನಾದೆ, ಅವನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ದೇವರು ಉನ್ನತಿಗೆ ತಂದನು. ಅದೇ ಪೋಲ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ದೇವರು ಉನ್ನತಿಗೆ ತಂದ್ರು. எப்படி மேலே ಹೇಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂದೆ, ஆண்டவர் ದೇವರು ಉನ್ನತಿಗೆ ತಂದ್ರು. எப்படி வாழ்ந்து ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ஆண்டவர் என்னை ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಇದಲ್ಲದೆ எப்படி என்று ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, நீ மண்ணை தொட்டாலும் சொர்ணமாகும், ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಅದು ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. அதுதான் தேவனோட கூட இருக்கிறவங்களுக்கு, ಅದು ದೇವರೊಂದಿಗಿರುವಂತ ಕೃಪೆ. அந்த யோசேப் தோட்டத்தில், ಯೋಸೇಫನ ತೋಟದಲ್ಲಿ அவன் வேலை செய்து கொண்டிருந்தான், ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. வேதம் சொல்லியிருக்கிறது, அவன் மூலமாய் ಅವನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಫರೋಹನು பல மடங்கு லாபத்தை ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡನು. ஈசாக்கு 100 விதை விதைச்சார், ಇಸಾಕನು 100ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತಿದನು, 1000 ಅಷ್ಟು ತಿರುಗಿ 1000ರಷ್ಟು ಕೊಯ್ದನು. தேவ ಮನುಷ್ಯರು எது செய்தாலும் அவனுடைய கையின் பிரயாசத்தை தேவன் ஆசீர்வதிப்பார், ಕೈ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಅದೇ ತಾನೇ 22:12 சொல்லுகிறது, 28:12 ಹೇಳುತ್ತದೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ. ஹalleluya. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 28:12 என்ன சொல்லுகிறது, உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் என்ன, ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಗ್ದಾನವೇನು,
அவர் எதை ಆತನು தொட்டாலும் ಏನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೂ தேவன் ஆசீர்வதிப்பார். ஆசீர்வதிப்பார். அவனுடைய கையின் பிரயாசத்தை ಕೈ தேவன் ஆசீர்வதிப்பார். ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. நீ மண்ணை தொட்டாலும் தேவன் அதை சொர்ணமாய் ಮಣ್ಣನ್ನು மாற்றுவார். ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಅದನ್ನು ಚಿನ್ನವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ஹalleluya. நம்புறீங்களா? ஹalleluya சொல்லுங்க. ஹalleluya. நான் ஆசீர்வதிக்கப்படணும். இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒருத்தர் கூட சொல்லல நான் சும்மா ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ஹalleluya. நான் ஆசீர்வாதமாய் ನಾನು இருக்கணும். ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಬೇಕು. நான் ஆசீர்வாதமாய் ನಾನು இருக்கணும். ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದ தேவன் ಎಲ್ಲರ ಕುರಿತು என்னோட ದೇವರು ಎಲ್ಲರ பேசுறாரு. ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ பட் நான் ಎಲ್ಲರ ಕುರಿತು ನಾನು பேசல. ಎಲ್ಲರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ஹalleluya. நான் ನಾನು பேசினா ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅವರು ದುಃಖಪಟ್ಟು ದುಃಖಪಟ್ಟು போயிடுவாங்க. ಹೋಗ್ತಾರೆ. அதனால நான் ಆದ್ದರಿಂದ சொன்னேன் நீங்கள் ஜெபிங்க. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. நீங்கள் ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ஜெபிங்க. நீங்கள் ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ஜெபிங்க. ಮಾಡ್ರಿ. ஆண்டவர் எகிப்தியோட அகங்காரத்தை தாக்குறதுக்காக முதல் அற்புதத்தை என்ன செய்தார் ದೇವರು தெரியுமா? ಐಗುಪ್ತರ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಮುರಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? யாருக்கு தெரியுமா? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? உனக்கு தெரியுமா? என்ன எகிப்தில என்ன செய்தா? முதல் அற்புதம் என்ன செய்தா? எகிப்தை நாசமாக்குறதுக்கு முதல் அற்புதம் என்ன செய்தா? ರಚ್ಚವಾಗಿ நீரನ್ನು அவருடைய தண்ணியை தொட்டார் தேவன். ನೀರನ್ನು ರಚ್ಚವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಶಾಪத்தினுடைய முதல் அடையாளம் அவருடைய தண்ணியை தேவன் ಮೊದಲು தொட்டார். ಅವರ ನೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರು. ஹalleluya. புரிந்தவர் ஜெபிங்க. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். ஹalleluya. நான் சொல்றது கிடையாது, வேதம் சொல்லி இருக்கிறது. முதலாக அவருடைய தண்ணியை தேவன் தொட்டார். சபிக்கிற முன்னாடி முதல்ல தண்ணியை தொட்டார். நாசம் பண்ற முன்னாடி முதல்ல தண்ணியை தேவன் தொட்டார். மார்படிಸಿದರು. ஹalleluya. ஹalleluya. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். தேவன் ஆசீர்வதிஸ்தானே. வேதத்தை அறிந்து வேதத்தின்படி வாழுகிற பிள்ளைகளை தேவன் வழி நடத்துவார். ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ இஸ்ரவேல் பரிசுத்தமாய் இல்ல. இஸ்ரவேல் பரிசுத்தமாகிಲ್ಲ. ஆனாலும் அவரை நோக்கி கூப்பிடும்போது ನೋಡಿ ಕರೆಯುವಾಗ என் பிள்ளை என்று சொல்லி ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕೇಳಿ கையை பிடித்து அவர் ದಾರಿ ನಡೆಸಿದರು. கை விடவே ಇಲ್ಲ. அவர் ಕೈ விடுகிற சரித்திரமே ಇಲ್ಲ. ಚರಿತ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವನ್ அவர் தகப்பனாய் இருக்கிறார். ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅವರ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. பிள்ளை தகப்பனை மறந்தாலும் ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಮರೆತರು தகப்பன் நம்மளை மறக்கறதில்ல. ஹalleluya. எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? நம்புறவங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த வருஷம் தேவன் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்க போகிறார். தேவன் கை தொடுகிற எல்லா காரியವನ್ನು ದೇವನ ಆಶೀರ್ವದಿக்க போகிறார். ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ஹalleluya. முதல் வசனம் Proverbs 10:22 எடுத்து வாசிங்க. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 10:22. ಯೆಹೋವನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಭಾಗ್ಯದಾಯಕವು, ಅದು ವ್ಯಸನವನ್ನು ಸೇರಿಸದು. ஹalleluya. தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் என்ன? ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನು? அது உன்னை உயர்த்தும் என்று ಅದು சொல்கிறார். ಉನ್ನತಕ್ಕೆ அது உன்னை பணக்காரமாக்கும் என்று சொல்கிறார். ಶ್ರೀಮಂತವ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಉನ್ನಿಲ್ ರಿಚ್ ಎಂದು ಅದು சொன்னார். ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ தேவை காட்டிலும் அதிகமாய் கொடுக்கிறது. ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಅದು தேவன் நிறைவேற்ற ಅದು ತುಂಬುವಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஹalleluya. தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கும்போது ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಾಗ எவ்வளவு தேவை அவ்வளவு கிடையாது. ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಏನಂತಲ್ಲ, தேவை காட்டிலும் அதிகமாய் கொடுக்கிற தேவன் ஆசீர்வதிப்பார். ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. அதனால தேவன் சொல்லிருக்கிறார், நீ வாங்குறவங்க அல்ல, ಕೊಡುವರಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಕೊಡುಪವರಾಗಿ ಕೊಡುವರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀ ಕடன் ವಾங்குವವರಲ್ಲ, ಕடன் ಸಾಲ ಕೊಡುವರಲ್ಲ, கடன் கொடுப்பவராய் உன்னை கொள்ளுவராಗಿ மார்படி. அப்போ தேவன் உங்களுக்கு ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಾಗ உங்களுக்கு தேவை காட்டிலும் அதிகமாய் கொடுத்து ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಒರ್ತರೆ ಆಶೀರ್ವಾದಿக்கிற ವಿಧமாய் ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. தேவன் அந்த அந்த பேதுருடைய படவில் ஏறும்போது ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ வேதம் சொல்லியிருக்கிறது, அவனுடைய வலை கிழிந்து போகிற அளவுக்கு தேவன் கொடுத்தார். ಬಲೆಯು ಹರಿದು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೀನನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. எவ்வளவு தேவை அவ்வளவு, ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವೋ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, அவனுடைய வலை கிழிந்து போகிற அளவுக்கு கொடுத்தார். ಹರಿದು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟು ಅಮಕ್ಕಿ ಕುಲುಕಿ உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும்போது ಸರಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ அப்போ உங்களிடத்து வைக்க இடமில்லாமல் அந்த அளவுக்கு தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். ನಿನಗೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. தேவன் பெரிய வீடை கொடுக்கும்போது, ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಭಯಪಡಬೇಡ್ರಿ. பெரிய வீட்ல இருக்க ಭಯ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವನಿಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದೇ ಕೊಡಕ್ಕೆ, ದೇವರಿಗೆಲ್ಲವೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು.
சின்ன சின்ன கொடுக்க அவருக்கு ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, தெரியாது, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அது அவருடைய ಅದರ ಸ್ವಭಾವ. நீங்க சிக்க மைண்ட் வச்சிட்டு ನೀವು இருக்காத, ಚಿಕ್ಕ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು பெரிய வீடு தேவன் ದೊಡ್ಡ கொடுத்தா ಮನೆ ಕೊಟ್ರೆ அதை நிறைவாக்குற பொறுப்பும் தேவன் ಅದನ್ನು கொடுப்பாரு. ತುಂಬಿಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು அந்த ದೇವರು பெரிய ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. வீட்டுல ಆ வைக்கிறதுக்காக ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ டிவி கொடுப்பாரு, ಕೊಡ್ತಾರೆ, சோஃபா கொடுப்பாரு, ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ கொடுப்பாரு. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இல்ல எனக்கு இது ಇದೆಲ್ಲ வேண்டாம், ನನಗೆ ಬೇಡ, எனக்கு சிக்க மನೆ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಸಾಕು. அப்ப சிக்க வீட்டுல ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ என்ன வைக்க ಏನ್ முடியுமோ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ அதை வச்சிட்டு ಅದನ್ನೇ வாழணும். ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಬೇಕು. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. புரிந்து கொள்ளுங்க, ಆಮೆನ್. தேவன் கொடுக்கும் ದೇವರು போது ಕೊಡುವಾಗ பெருசாய் ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, சின்னதாய் ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ கொடுக்க ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்கும் தேவன் போது என்னை ஆசீர்வதிப்பார், தேவன் பெருசாய் ದೊಡ್ಡದಾಗಿ கொடுப்பாரு. ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. இப்போ நான் பேசுகிற ஆசீர்வாதம் என் வாழ்க்கையில் எப்படி வந்து ನನ್ನ சேரும்? ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಗೆ ಬಂದು இந்த ಸೇರುತ್ತದೆ? ஆசீர்வாதத்தை தினம் தினம் அறிக்கை ದಿನ ದಿನ செய்யுங்க. ದಿನನಿತ್ಯ தேவன் மறக்காது, ದೇವರು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. பட் உங்க ஆத்மா ನಿನ್ನ மறந்து போகும். ಆತ್ಮವು ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. அப்ப உங்க ஆத்மா ಆತ್ಮವು அந்த தேவனுடைய உடலில் ದೇವರೊಂದಿಗೆ இருக்கணும். ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ என்ன ಏನ್ செய்யணும்? ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದಿನ ದಿನ ದಿನನಿತ್ಯವೂ அப்பா ತಂದೆ என்னை ஆசீர்வதிக்க என்று ನಿನ್ನ சொன்னீங்க, ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಕೊಡು கொடுங்கப்பா. ಸ್ವಾಮಿ. தினம் தினம் ದಿನನಿತ್ಯ ஜெபிக்க ಪ್ರಾರ್ಥನೆ வேண்டும். ಮಾಡ್ಬೇಕು, தினம் தினம் ஜெபிக்க ದಿನನಿತ್ಯ வேண்டும். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ஒரு சின்ன ಒಂದು பிள்ளை ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ஏதாவது ஒரு ಏನಾದ್ರೂ கேட்டா ಕೇಳಿದ್ರೆ கொடுக்க மாட்டேன்னு ಕೊಡುದಿಲ್ಲ சொன்னா, ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ கொடுக்கிற வரைக்கும் அவன் ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಅಳುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. அழுதுட்டே ಅಳುತ್ತಾನೆ இருப்பாரு. ಇರುತ್ತಾರೆ. கடைசி என்ன ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ செய்வீங்க? ಮಾಡ್ತಾರೆ? அந்த ಅಳು ಶಬ್ದ ಕೇಕ ಅಳುವ முடியாம ಸ್ವರವು ಕೇಳದೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ನಾ ಪುಡಿ வச்சுக்கோ, ஏதாவது ஆச்சுன்னா உன்னை ಇದು அடிப்பேன் ಏನಾದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನಾ ಹೊಡಿತೀನಿ அப்படி சொல்லித்தானே ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ஹல்லேலூயா. ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಡೆஞ்சு ಫೋನದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಡೆದೋಗ್ತದೆ. சின்ன பிள்ளை கீழே விழுத்தாலே ಮಕ್ಕಳು ಒಡೆஞ்சு ಕೆಳಗೆ போயிடும். ಬೀಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಡೆದೋಗ್ತದೆ. ஆனாலும் ಅವರು ಕಾಟ್ರ அந்த அந்த ಅಡಂಬಿಡಿ ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಹಠಮಾರಿತನಕ್ಕೆ நீங்க என்ன ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಇಟ್ಟುಕೋ, ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ஹல்லேலூயா. அப்போ நீ தேவன் முன்னாடி அப்படி அழுதா, ನೀನು ದೇವರ ಮುಂದೆ நீ தேவன் முன்னாடி அப்படியே ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತ, ஆண்டவரே என்னை கொடு கொடு அப்படி ಕೊಡು சொன்னா ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ தேவன் உங்களுக்கு ದೇವರು கொடுப்பார். ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அடுத்த இன்னொரு வசனத்தை எடுத்து வாசிப்போம். ತೆಗೆದು 28 ಡ್ಯೂಟ್ರಾನಮಿ 28:3 ಇருந்து 6 ವರೆಗೂ எடுத்து வாசிப்போம். ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3 ರಿಂದ 6. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3 ರಿಂದ 6. ஹல்லேலூயா. ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಡವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶುಭ ಉಂಟಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನವು ವ್ಯವಸಾಯಗಳಿಗೂ ದನ ಕುರಿ ಮುಂತಾದ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಶುಭ ಉಂಟಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಕೋಣವಿಗಳಿಗೂ ಶುಭ ಉಂಟಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಬರುವಾಗಲೂ ಶುಭ ಉಂಟಾಗುವುದು. ஆமென். ஹல்லேலூயா. தேவன் இந்த இடத்தில் எத்தனை காரியத்தில் சுப உண்டாகும் என்று சொல்லி ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಬರುವಾಗಲೂ ಶುಭ ಉಂಟಾಗುವುದು. அப்போ நீ எதுக்காக ನೀನು ಯಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿ? நீ வேலைக்காக போற, ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿ, ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ நீ ಹೋಗ್ತಿ. போற காரியத்தில் எல்லாமே தேவன் சுபம் உண்டாகும் என்று ನೀನು ಹೋಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ நீ எந்த தேவைக்காக நீ வீட்டிலிருந்து ನೀನು வெளியேறணும், ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯೋ அந்த காரியம் உங்களுக்கு ಆ நடக்கும். ಕಾರ್ಯವು ನಿಮಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಶುಭಂ ಉಂಟಾகும், ಬರುವಾಗಲೂ ಶುಭ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಶುಭ. அப்ப ಬರುವಾಗ நீ எப்பவுமே ಯಾವಾಗಲೂ நல்ல செய்தியோடு ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. போகும் போதும் வரும் போதும் ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಬರುವಾಗಲೂ உன் வாழ்க்கையில் சுபம் ನಿಮ್ಮ உண்டாகும் என்று ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ வேதம் ಶುಭ சொல்லியிருக்கிறது. ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. அப்போ நீ செய்ய போற எல்லா காரியத்திலும் ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ சுபம் உண்டாகும் என்று சொல்லியிருக்கிறார். அடுத்தது ನಂತರ ಸಂತಾನದ ವ್ಯವಸಾಯಗಳಿಗೂ ದನ ಕುರಿಗಳಿಗೂ ಮುಂತಾದ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಶುಭ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಶುಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಶುಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಸಂತಾನ
உன் ನಿನ್ನ பிள்ளைகளுக்கு ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, இல்லாதவங்களுக்கு தேவன் பிள்ளை ಮಕ್ಕಳು கொடுப்பார். ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ದೇವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. இருக்கிறவங்களை தேவன் ಇರುವಂತಹ ஆசீர்வதிப்பார். ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. உன் பிள்ளைகளுக்கு சுபம் ಮಕ್ಕಳಿಗೆ உண்டாகும் ಶುಭ என்று வேதம் ಉಂಟಾಗ್ತದೆ சொல்லுகிறது. ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅದப்புறம் ನಂತರ விவசாய இப்போ விவசாயம் என்னது விவசாயம் ನನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಇಲ್ಲ, எருமை மாடு இல்ல, ಎಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ, அப்போ எதுக்கு சுபம்? ಯಾವುದಕ್ಕೆ எப்படி ಶುಭ? சுபம்? அந்த ಆ காலத்துல ಕಾಲದಲ್ಲಿ அவங்களுக்கு என்ன ಅವರಿಗೆ இருந்தாரோ ಏನಿತ್ತೋ அது மேல தேவன் வைத்து சொல்லிருக்கிற ಅದರ சுபம் ಮೇಲೆ உண்டாகும். ದೇವರಿಟ್ಟು ಶುಭ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. அதோட அர்த்தம் ಅದರ இல்ல ಅರ್ಥವಲ್ಲ அந்த எருமை மாடுக்கு மாத்திர சுபம் உண்டாகும் எனக்கு இல்ல. ಎಮ್ಮೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಶುಭ, ಇವಾಗ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ஹல்லேலூயா. இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லாத்துலயும் சுபம் ನಿಮಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. அந்த நாட்கள்ல ದೇವರಿಗೆ எருமை மாடுதான் அவங்களுக்கு ಆ வருமானம். ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ವರಮಾನ ಇತ್ತು. இப்ப நீ செய்யற எல்லா வேலைகளிலும் ಈಗ ನೀನು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ உங்களுக்கு சுபம் ನಿಮಗೆ உண்டாகும் ಶುಭ என்று வேதம் ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. சொல்லியிருக்கிறார். அடுத்தது என்ன? ಆದ್ರೆ ನಂತರ ಏನು? ದನ ಕುರಿ ಮುಂತಾದ ಪಶುಗಳಿಗೆ அது ಅದರ அர்த்தம் ಅರ್ಥ உன் வருமானத்துக்கு சுபம் ನಿಮಗೆ உண்டாகும். ವರಮಾನಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. நீ வேலை ನೀನು செய்து ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ பெற்றது என்ன? ಹೊಂದಿಕೊಂಡದೇನು? வருமானம். ವರಮಾನ. அந்த வருமானத்துக்கு சுபம் ವರಮಾನಕ್ಕೆ உண்டாகும். ಶುಭ ಉಂಟು. அடுத்தது ನಂತರ ಪುಟ್ಟಿಗಳಿಗೂ ಕೋಣವಿಗಳಿಗೂ ಶುಭ ಉಂಟಾಗುವುದು. ನೀನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಬರುವಾಗಲೂ ಶುಭ ಉಂಟಾಗುವುದು. ஹல்லேலூயா. அப்போ ಆಗ பாருங்க, ನೋಡ್ರಿ, உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா ನಿಮಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ தேவன் சுபம் ದೇವರಿಗೆ உண்டாகும், ಶುಭ சுபம் உண்டாகும், ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, சுபம் ಶುಭ உண்டாகும் ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ என்று சொல்லி ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. அப்போ இந்த சுபம் எப்படி ಈ ಶುಭ உண்டாகும்? ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ஹல்லேலூயா. எல்லாத்திலும் ஆண்டவரே என்னை ஆசீர்வதிக்கும் என்று ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ சொல்லியிருக்கிறீங்க. ದೇವರೇ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ. இந்த ஆசீர்வாதம் ಈ எப்படி வரும்? ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೂ ದೇವನು ಅದಕ್ಕೂ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 28:1-2 எடுத்து 28:1-2 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ, ಯೆಹೋವನ ಮಾತನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ, ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ, ಆತನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ, ಆತನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತನೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೆ ತರುವನು. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಏನ್ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು, ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ இந்த உலகத்தில் இருக்கிற கோடி ஜனங்கள் முன்னாடி, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೋಟಿ ಜನರ ಮುಂದೆ உங்களை நான் ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇನೆ, உங்களை நான் ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇನೆ. ஹல்லேலூயா. என் ನನ್ನ ದೇವರು பேச்சில் ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವರು. ஹல்லேலூயா. ಅವರು சொன்னதே, ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು செய்பவர், ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಕಲ್ಲಿಲು ಮಣ್ಣಿಲು ಉಂಟಾಕಿಯವರಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರಲ್ಲ, ಉಯಿರೋಡು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ದೇವರು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ಅವರು ಉಯಿರೋಡು இருக்கிறவங்க, ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ದೇವರು, ಅವರು ಉಯಿರೋಡು இருக்கிறவங்க, ಜೀವಂತವಾಗಿರುವವನು, ಅವರು சொன்னதை ಹೇಳಿದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾರಾவது எப்படி சொல்லியிருக்கிறாரா? ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರಾ? ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. உங்களுக்கு எல்லாமே ನಿಮಗೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು. ஹல்லேலூயா. ಯಾರಾவது இப்படி ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರಾ? ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರಾ? ஹல்லேலூயா. பாருங்க, நீ டாக்டರ್ எடுத்து ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ பல வருஷம் ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರು பல ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅನೇಕ ಅನುಭವಗಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಪಿಡುಂಗೆ ಒಂದು ವಾರ ತಿನ್ರಿ, ನಂತರ அடுத்த வாரம், ನಂತರ ಬರುವ ವಾರ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆ, ಅವರಿಗೀಗ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ, ಅದಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ನೋಡೋಣ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ஒரு வியாதி, ಒಂದು ರೋಗ ಅವನಿಗೆ தெரிஞ்ச, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರು, ஒரு ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ஒரு ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್
ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವರು ஒரு வார்த்தை ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಉಯರ್ತು ಆತನು ಉನ್ನತಿಗೆ ತರುತ್ತೀನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆತನು ಉನ್ನತಿಗೆ ತರುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಆತನು ಉನ್ನತಿಗೆ ತರುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಉನ್ನತಿಗೆ ತರುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಅನುಸರಿಕೆ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? உங்களுக்கு ನಿಮಗೆ ಲಾಭ. ஹalleluya. நான் ಏನಾದರೂ ಕೇಳುವಾಗ என்னிடத்து போய் சொல்லாதீங்க. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. அதை காட்டிலும் சொல்லாதிருக்கிறது ಹೇಳದೇ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ஏன்னா ஆண்டவருடைய கிருபை, ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ என்ன உண்மை ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು, ಯಾರು ಉண்மை ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುದು, ಯಾರು ಪೋಯಿ ಹೇಳುದು, ಸತ್ಯ ಹೇಳುದು ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೇನೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೇನೆ. ஹalleluya. ದೇವರು ಅಷ್ಟು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. ಆನ ಪೊಯ್ಯೇ சொல்லாதீங்க. ಆದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ எனக்கு ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ಆಂಡವರೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೊಯ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ಅದೆನಕ್ಕೆ ದುಃಖ, ಅವರಿಗೆ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ದುಃಖ, ಹೇಳುವವರಿಗೆ ದುಃಖ. புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்க வேண்டும், ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ நான் உங்களுக்கு ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ವಾಗ್ದಾನத்தை செய்தவர் யாரு? ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾತನು ಯಾರು? ಯಾರು? ದೇವರು. ಹalleluya. அப்ப அவரே ಆತನೇ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. நீ என்னிடத்து கேட்டா ನನ್ನ ಬಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. நான் உங்களுக்கு எல்லா நேரம் கொடுக்கிறேன். ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಮನುಷ್ಯರು எப்படி தெரியுமா? ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಗಂದ್ರೆ ನೀ 100 ವಾಟ್ ನೀ 99 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಡು. 99 ಸಾರಿ ಕೊಡ್ರಿ. 91 ಸಾರಿ ಕೊಡ್ರಿ. 99 ಸಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ஒரு ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸಾರಿ முடியாதுன்னு சொன்னா ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ அந்த 90 ಟೈಮ್ ಮರೆತು 99 ಸಾರಿ ಮರೆತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಡೆ ಪಡುವ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಳ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ? ಹalleluya. ಬಟ್ ದೇವರು ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು 100 ವಾಟಿ ಕೇಳಿದ್ರು 100 ವಾಟಿ ಇವರು 100 ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರು 100 ಸಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉಣ್ಮೆ ಉಳ್ಳವರು. ಹalleluya. ಅವರು ಉಣ್ಮೆ ಉಳ್ಳವರು. ನೀ ಅವರದ್ದು ಸಂಡೆ ಪಡೋ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಜಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ರೆಡಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಹalleluya. ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ದೇವರಿಲ್ಲದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹalleluya. புரியுதா? இப்போ ரேஷ்மாக்கு ஏதாவது வேணும், ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. இப்போ இவருக்கு ನನಗೆ ಇವ್ರ ತಂಗಿ ಹೆಂಗೆ ವೇಲೆಗೆ போறாருன்னு தெரியும். ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಯಾರ ಹತ್ರ ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರಾ? ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ. ಇದು ಎಲ್ಲ ஒரு முட்டாளுக்கும் இந்த அர்த்தம் ಈ ಒಂದು ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅವರ ತಂಗಿ ಹೆಂಗೆ ವೇಲೆ ಸೇರಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ என்ன வேலை செய்றாரு அது தெரிய வேண்டும். ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ? யார் இடத்து கேட்பாரு? அவர் இடத்து கேட்பாரா? என் அம்மா இடத்துல கேட்பாரா? உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆன்சர், ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತರ, சிலவருக்கு ஆன்சர், ಕೆಲವರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. புரியுதா உங்களுக்கு? புரியுதா? அப்போ இந்த லைஃப்ல உங்களுக்கு ஏதாவது ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ கொடுப்பவர் ಯಾರು? கொடுப்பவர் யாரு? ದೇವರು. அப்ப நீங்க ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು? ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು? கேக்குறதில்ல. ஹalleluya. நீ தேவனிடத்தை கேட்க, தேவர ಬಳಿಯಲ್ಲಿ தேவன் உங்களுக்கு கொடுப்பார். ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. அதை விட தேவையில்லாத பேசி, ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿ, உன் நாமத்தை கெடுத்து, ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ, உன் பேரை ಕೆಡಿಸಿ, பொய்களை சொல்லி அந்த ಪಾವತಿ ವಾങ്ങിಕೊಂಡು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಪಾಪವನ್ನು ತಕೊಂಡು என்ன ಪ್ರಯೋಜನ? ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? அங்கே ஜீரோல ನಿಲ್ಸಿ. ஜீரோ எப்படி எங்கிருந்து ஆரம்பிக்குமோ, ಜೀರೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೋ அங்கே தான் முடியும், ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಜೀರೋ. புரியுதா? ಅವರು ಪೋಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಸುಳ್ಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ್ರೆ ಸುಳ್ಳಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ஹalleluya அதுதான் ಅದೇ ಜೀರೋ ஜீரோல ಜೀರೋಲ್ಲಿ நிப்பீங்க ನಿಲ್ಸಿರಿ. தேவனிடத்து ದೇವರ கேட்கும்போது ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಾಗ, தேவரை அனுசரிக்கும் போது ದೇವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಾಗ தேவன் சொல்லியிருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதத்தை தேவன் ದೇವರು கொடுப்பார். ಹೇಳಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕೊರತೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಗಿಸ್ತಾರೆ. நம்புங்க. நான் இங்கே தான் ಇಲ್ಲೇ இருக்கிறேன், ಇದ್ದೀನಿ, எங்கே ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. இந்த வார்த்தை ಈ கேட்டா ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ உன் குறைகளெல்லாம் ಆತನ ಕೊರತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಗಿಸ್ತಾನೆ. குடும்பத்தில் ஒரு சமாதானம் ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ உண்டாகும், ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ஒரு உயர்வு ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ, உண்டாகும், ஒரு ஆசீர்வாதம் ಬರುತ್ತದೆ. உண்டாகும். அது 100% ಅದು 100% ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ஹalleluya. அடுத்த வசனத்தை ಕಾರ್ಯಗಳು ಜೆರೆಮಿಯ 17:7 எடுத்து வாசிப்போம். ಯೆರೆಮೀಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದೋದೋಣ. 17:7. ಯಾವನು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ಯಾವನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ಧನ್ಯನು. என்ன? ಯಾವನು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರು? ಯಾವನು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ಯಾವನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಭರವಸೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಭರವಸವಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಧನ್ಯನು. ಧನ್ಯರು. ஹalleluya. இந்த நம்பிக்கை மனுஷன் மேலே ಮೇಲಲ್ಲ, ಈ ನಂಬಿಕೆ அந்த ದೇವರ ಮೇಲೆ. நீ எந்த நேரத்தில் தேவனை நம்புவீங்களோ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರನ್ನ ನಂಬುತ್ತೀರೋ, தேவன் ಮೇಲೆ ನೀ அந்த ಹೋಪೆ வைத்திருக்கீங்களோ, ಯಾವ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡುತ್ತೀರೋ, அந்த ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವನ್ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀನು ಧನ್ಯನು. அப்ப ಧನ್ಯರಿಗೆ ஒரு ಕೊರತೆ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಧನ್ಯರು ಧನ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? என்ன செய்வார்? ಧನ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಧನ್ಯರು ಧನ್ಯರು உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாராவது ಧನ್ಯರು இருக்கிறாரா உங்க ஊர்ல? ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ஊர்ல இருக்கிறாரா ಧನ್ಯರು? ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ என்ன இருக்கும்? ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ಎಲ್ಲ ನೆರವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅವರು ಏಳೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ, ಅನೇಕ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಅವರು ಏನ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೀ ಧನ್ಯರು. அப்போ ಆಗ அந்த ಧನ್ಯರ ಹಾಗೆ ದೇವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ. பல ಜನங்களுக்கு ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ದೇವನನ್ನೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, சில பேர் தப்பாய் நினைச்சு ಕೆಲವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. பணம் கொடுக்கிறது, ಹಣ ಕೊಡುವುದು ಅದು ஒரு பெரிய ஒரு ಇದಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ, இந்த ಧನ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ. ஒருஆளை ಒಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡಿಸುವುದು, ஒருஆளுக்கு வழி ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವುದು, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ. ஹalleluya. என்னிடத்து பணம் இல்ல, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ, நீ எப்படி ஒருஆளுக்கு ನಾನು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ? தெரிஞ்ச உடனே கஷ்டம், ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಷ್ಟ, ಮೊಣಕಾಲು ದೇವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು, அவங்களே வழி ದಾರಿ ನಡೆಸು, அவங்களே அப்பா உயர்த்துங்க, ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತಾ. நீ ஜெபிக்கிறது, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಧನ್ಯತೆ. ஹalleluya, ஹalleluya. சில நேரத்தில் பணம் இல்ல, ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ வாயிந்து வருகிற நல்ல வார்த்தை, ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು அவருக்கு சமாதான கொடுப்பார், ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. புரியுதா? அப்போ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ வைத்து, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರು வேதம் சொல்லிருக்கிற ಅವರು ಧನ್ಯರು. ಧನ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம், ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ல ಹೇಳಿದ್ರೆ blessed, ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ஒரு பெரிய மீனிங். ಅದು ಒಂದು சில நேரத்தில் நான் இங்கிலீஷ்ல ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ சொல்லிருக்கிறது ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ஆசீர்வாதிக்கப்பட்டவர். ஒரு மனுஷன் ஆசீர்வாதிக்கப்பட்டிருக்கிறான்னு நம்ம பார்க்க சொல்லும்போது அவன் என்ன ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? அவன் பிச்சை வாங்கிட்டு ಭಿಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರ? பிச்சை ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲ, ಕಿಳಿಂಜ ತುಣಿ ಪೊಟ್ಟಿட்டு இருப்பாರ, ಅರ್ಧ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರ, வியாதியில் படுக்கையில் ಅವರು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ. அல்லேலூயா. அப்படி இருக்கிறவங்களை யாராவது பார்த்து சொல்லுவாங்களா ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்? ಆ ರೀತಿ ಇರುವವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಾ?
ಇಲ್ಲ. அந்த ஆசீர்வாதத்துல ಆ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ அதுக்கு வித்தியாசமான ஒரு அடையாளம் ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಒಂದು ಗುರುತಿದೆ. அது ஜனங்கள் ಜನರು பார்த்தாலே ನೋಡಿದ್ರೆ அவங்களுக்கே ಅವರಿಗೆ தெரியும். ಗೊತ್ತು. ஹalleluya ஹalleluya. என்ன தெரியும்? இவன் ಅವರು ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன், ಆಶೀರ್ವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ பீமா ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். ಆಶೀರ್ವಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ஹalleluya. இந்த உலகಕ್ಕೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ தெரியும். வேதம் ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, சொல்லிருக்குது, நான் கப்பா இருந்தாலும் ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರು நீ அழகா இருக்க. ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೆ. அப்போ தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುವ அந்த கப்பான மனுஷனே அழகாய் தெரியும். ಕಪ್ಪಾದ ಮನುಷ್ಯನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ஹalleluya ஹalleluya. அந்த மனுஷனுடைய ಆ முகத்தில் ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖದಲ್ಲಿ அவருடைய நல்ல கிரியைகளை ಅವನ காண ಒಳ್ಳೆ ஆரம்பிக்கும். ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ. அந்த மனுஷனுடைய ಆ முகத்தில் ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖದಲ್ಲಿ தேவனுடைய பிரசன்னத்தை ದೇವರ காண ಪ್ರಸನ್ನತೆ ஆரம்பிக்கும். ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ. அப்போ எவ்வளவு அழகில்லாமல் ಎಷ್ಟು இருந்தாலும் ಸುಂದರತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ அவன் அழகா ಅವನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ஹalleluya ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡ್ರಿ, எவ்வளவு மேக்கப் போட்டாலும் ಎಷ್ಟು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿದ್ರು உன்னை அழகா மாட்ட ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೆಲವರು ಕೆಲವರು கோபப்படுவார் ಕೋಪಗೊಳ್ತಾರೆ அந்த அழகை ಆ பார்த்து. ಸುಂದರತೆ ನೋಡಿ. ஹalleluya ஹalleluya. ಕೆಲವರು கப்பான பொண்டாட்டி கல்யாணம் ಕಪ್ಪಾದ ಹೆಂಡತಿ, பண்ணிருப்பாரு, கப்பான பையனை கொண்டாட்டி கல்யாணம் ಕಪ್ಪಾದ பண்ணிருப்பாரு. ಹುಡುಗನ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. அழகில்லாத ಆ மனுஷன் ಸುಂದರತೆ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ஆனாலும் சந்தோஷமா ಆದ್ರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ. ஹalleluya. அப்போ அழகு எதில் இருக்கு? ಸುಂದರತೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ? ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿದೆ. ஹalleluya. அதுதான் உண்மையான அழகு. ಅದೇ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಸುಂದರತೆ, முகத்தில் சுந்தரத்தை ಮುಖದ ಆ ಸುಂದರತೆ வைத்து ಇಟ್ಟು அதிக நாள் வாழ ಅದನ್ನ முடியாது. ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಧಿಕ ದಿವಸ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 50 ವಯಸ್ಸು 50 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ அந்த சுந்தரத்தை ಅದೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. அதே ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ರೆ இந்த பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளை ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ என்ன சொல்வார்? ಹೇಳ್ತೀರಿ? உன் தாத்தாவரே ನಂಗಕ್ಕೆ ನೀ ತಾತ, ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, அவர் ரொம்ப நல்ல ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನು. ஹalleluya. அப்பவரே உன் அழகை குறித்து ಆಗವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಸುಂದರತೆ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. அழகு இங்கே ಸುಂದರತೆ ಒಳಗಿರಬೇಕು, நல்லது ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಮಾತ್ರ. யாரை குறித்து ಯಾರ தப்பாಗಿ ಕುರಿತು பேசாத, ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡ್ರಿ, பேசாத. ಮಾತನಾಡಬೇಡ್ರಿ. உன் அழகை நீயே ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. பேசாத, ಮಾತನಾಡಬೇಡ್ರಿ. பொய்ய பேசி ஜெயிக்க ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ. நீ எப்பவுமே தோட்டவனாக ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋತವರಾಗಿರಿ. ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ அந்த இடத்துல நீ ಆ ஜெயிப்ப. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀನು ಜಯಿಸ್ತಿ. ಮನುಷ್ಯರ ಮುன்னாಡಿ ಜಯಿக்க ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸೋತೋಗ್ತಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. முடியாது. அவன் உன்னை இழுத்தடிச்சு அடிப்பார். ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಹೊಡಿತಾರೆ. ನೀವು ಸಂತೋಷத்தை ಜಯಿತ ಸಂತೋಷத்தை கொண்டாடும்போது, ಜಯಿಸಿದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಾಗ ಯೇಸು ಉನ್னை இழுத்தடிச்சு ಯೇಸು அடிப்பார். ನಿನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. அப்போ நம்ம எப்படி ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು? நல்ல ಮನುಷ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. உண்மையில சொன்னா நமக்கு ಕೆಟ್ಟது தேவை ನಮಗೆ கிடையாது. ಕೆಟ್ಟದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ஹalleluya. நம்ம ಟೊಮ್ಯಾಟೊ வாங்குறೋ ಕೆಜಿ, ಟೊಮೆಟೊ 1 kg ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. அதுல வாங்கும்போது நீ ಕೆಟ್ಟದು ಸೇರ್ದು வாங்குறீங்களா, ಅದ ಕೆಟ್ಟದು எடுத்து ಮಾರ್ತೀರಾ? ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳ್ರಿ. ಕೆಟ್ಟ ஹalleluya. ಈರುಳ್ಳಿ வாங்கும்போது, ಈರುಳ್ಳಿ ತಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಳ್ಳೆ, ஷாப்பிங் போகும்போது நல்ல துணி பார்த்து வாங்குவீங்களா, கெட்ட துணி பார்த்து வாங்குவீங்களா? ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಕೆಟ್ಟ இல்ல சீப்பாய் கிடைக்கிறது, ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಇದನ್ನ ತಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, அப்படி ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. எவ்வளவு ₹1 1 கிடைச்சாலும் ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು நீ கிழிஞ்ச துணி எடுத்துட்டு வர ನೀ மாட்டீங்க. ಅರ್ಧ ಬಟ್ಟೆ ತಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. உண்மை ನಿಜ ತಾನೆ? உண்மை ನಿಜ தானே? ತಾನೆ? அப்படி ಅಲ್ವಾ? அப்போ ಕೆಟ್ಟದು ನಮಗೆ தேவை இல்லன்னு நமக்கே ಕೆಟ್ಟದು தெரியும். ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதே போல நம்மளுடைய உள்ளத்தில் ನಮ್ಮ இருக்கிற ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಅದು தேவை இல்லை என்று ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ நமக்கு தெரிய ನಮಗೆ வேண்டும். ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. தேவை இல்லை. ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟ ತುಣಿ வாங்க மாட்டீங்க, ಬಟ್ಟೆ ತಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಕಾய்கறி வாங்க மாட்டீங்க, ತರಕಾರಿ ತಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ನೋಟ್ ಕೂಡ வாங்க மாட்டீங்க. ನೋಟನ್ನು ಕೂಡ ತಕೊಳ್ಳಲ್ಲ.
ஹalleluya. புரியுதா உங்களுக்கு? கொஞ்சம் கலீஜா ಸ್ವಲ್ಪ இருந்தா, ಗಲೀಜಿ ಆಗಿದ್ರೆ, கலர் சேஞ்ச் ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ, இல்ல கொஞ்சம் கிழிஞ்சிருந்தா ಅರದಿದ್ದರೆ ನೋಟ್ வாங்குறாங்களா? ಹಣ ತಗೊಳ್ತಾರ, ನೋಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರ? ஹalleluya. இல்ல, அது உங்களுக்கே ನಿಮಗೆ தெரியும், ಗೊತ್ತು, வாங்குறது இல்ல. ஹalleluya. அப்ப கெட்டது அவசியத்தை இல்ல என்று உங்களுக்கே தெரியும். ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. தெரிஞ்சிட்டு நம்மளுடைய சுபாவத்தில் அந்த கெட்டத்தனத்தை நம்ம ನಮ್ಮ வைக்கிறோம். ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. இந்த ಈ ವರ್ಷ நமக்கு உள்ளத்தில் இருக்கிற கெட்டத்தனத்தை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋಣ. ஹalleluya. காய்கறி வாங்கும் போது, ತರಕಾರಿ ஏதாவது ಅಂಗಡಿயில் போகும்போது ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ நீ ஒரே வாட்டி ಸಾರಿ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು, நான் நல்லது வாங்க ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, அதே போல நான் ನಾನು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿರುತ್ತೇನೆ, கெட்டத்தனத்தை நான் ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತೀನಿ. இந்த சபையில நான் ಈ எடுத்து ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಕೆಟ್ಟತನ, இந்த இடத்துல நீ எடுத்து ಈ போகிட்டு ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ನೀನು ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು எல்லாரும் எழுதி ಹೋಗುವಾಗ நில்லுங்கள், ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. சொல்லுங்க, நான் என் கெட்டத்தனத்தை, ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು இந்த இடத்துல ಈ நான் விட்டு ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ஆண்டவர் பார்த்து எல்லாமே வச்சு ದೇವರು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ஹalleluya. இங்கே நான் விட்டுட்டு போறேன், ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. என் உள்ளத்தில் இருக்கிற கெட்டத்தனத்தை, ಒಳಗಿರೋ என் சுபாவத்தில் இருக்கிற ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. எல்லாத்தையும் நான் இங்கே ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. தேவையில்லாதது எல்லாம் நான் இங்கே ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ஹalleluya. அப்போ உங்க சரீரத்துல, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, உங்க புத்தியில, உங்க ஹிருதயத்திலே ಅನೇಕ ಇಡ ಖಾಲಿ, ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. அந்த இடத்துல ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು புது புது கிருபையால் நிரப்பார், ತುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ, புது புது ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹalleluya. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ஏசப்பா இந்த ஆண்டுல சர்ச்சில் வருகிற, தொடர்ந்து வருகிற, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ, ஊழியத்தில் சேர்ந்து நிற்கிற, ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ இந்த நிறைய குடும்பங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜ್ಞಾನத்தில் ಆರಂಭ, ಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹalleluya. ಜ್ಞಾನ ಬಂತು, ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ವಾಂಗவே ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ತಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು படிப்பில் ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡು, ಉಮ್ಮಿಲ್ ವಾಳ ಜ್ಞಾನತೆ ತಾಂಗ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡು, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡು. ஹalleluya. இந்த உலகம் செய்ய முடியாதது எல்லாம் செய்ய எனக்கு ஞானம், ಲೋಕವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡು, ಜ್ಞಾನ ಕೊಡು. ஆண்டவரே, அப்பா எனக்கு ஞானத்தை ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. தேவன் சொல்லுகிறார், ஆண்டவருக்கு கேட்டா ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡುக்க ವಲ್ಲವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡುಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಹalleluya. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ. ಕೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ. ದೇವರೇ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರೇ, ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಭಯಪಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ಯಾಕೋಬ 1:5 ಯಾಕೋಬ 1:5 ಓದಿನ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನಿಗಾದರೂ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅವನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. ದೇವರು ಅಂಗಿಸದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ? ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ಹೇಗೆ? ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾವ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ? ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೊಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳು. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡುವ ಆತನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ಆಮೆನ್.
ಕೇಳ್ರಿ, ಜ್ಞಾನತೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದು ஞான ಜ್ಞಾನ ಬಂತು. ಎಲ್ಲ ஆஸ்தி பணத்தை காட்டிலும் பெரியது. ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ஞானம் இருக்கிற ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು மண்ணை சொர்ணமாக்க முடியும். ಚಿನ್ನವನ್ನು ದೇವರು ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. அந்த ஞானம் இருக்கிறவன், ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ஒன்றுமில்லாத ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವனுடைய ರಾಜ್ಯத்தை ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ஞானம், ಜ್ಞಾನ. இயேசுவே சபை வருகிற பிள்ளைகளுக்கு ஞானத்தை கொடுங்க. ಸಭೆಗೆ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡು. ஞானத்தை கொடுங்க. ಕೊಡು. ಜ್ಞಾನத்தை கொடுங்கப்பா. ஞானத்தை கொடுங்கப்பா. ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. இயேசுவே நீ கொடுக்க போகிற ஞானத்துக்காக நன்றி. ಕೊಡುವಂತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. வாயில புத்தியுள்ள வார்த்தை பேச கிருபை செய்யுங்க. ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು. தேவையில்லாத பேசுகிற நாகை கட்டுங்க. ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡುವ ಬಾಯನ್ನು ಕಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ. இயேசுவே, இயேசுவே, போய் சொல்றவங்க, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವರು, போய் சாட்சியே ಸುಳ್ಳು சொல்றவங்க, ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವವರನ್ನು திருத்துங்கப்பா. ತಿದ್ದಿಕೋ ಸ್ವಾಮಿ. திருத்த கிருபை ಅವರ கொடுங்கப்பா. ಜೀವಿತವನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡು ತಂದೆ. இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கிறது ಲೋಕವನ್ನು முக்கியமல்ல. ಜಯಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, அந்த பரலோகத்தை ஜெயிக்கிறது ಪರಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. மனுஷರ முன்பே ஜெயிக்கிறது ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ முக்கியமல்ல. ಜಯಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, சாத்தான் முன்னே ஜெயிக்கிறது ಸೈತಾನನ ಮುಂದೆ ಜಯಿಸುವುದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. அது உம்மில் ಅದು இருந்து ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದು பரிசுத்தத்தோடு, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ, ஜெபத்தோடு, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ, உம்மில் தாகத்தோடு, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾಹದಿಂದ அதிந்த மாத்திரமே ஜெயிக்க ಅದರಲ್ಲಿ முடியும். ಮಾತ್ರ ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ஆண்டவரே, பரலோகத்தை தேடுகிற பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் கொடுக்கப்படும் என்று ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ சொன்னது ಹುಡುಕುವಂತ போல ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. உம்மை தேட ஃபர்ஸ்ட் கிருபை ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ கொடுங்கப்பா. ಕೃಪೆ ಕೊಡು. உம் ராஜ்யத்தை தேட ನಿನ್ನ கிருபை ರಾಜ್ಯವನ್ನು கொடுங்கப்பா. ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡು. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல ಯೇಸುವಿನ பிதாவே, ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ஆமென்.